Hello guys, welcome back to my new video. Sai lavi. Ami kan tu B tu sob korti line kene inka pal thake. Sai lavi itu tinta kishim thake di itu laga B tu. Ekta tu Agosti harvest kura laga. Ara ekta tu ile October te harvest kura laga. Ekta tu December te harvest kura laga sedi. Ara itu to ile itu laga B to ile Agosti harvest korbo iman dangar hoi jabo itu dangar ulai jabo itu to Agosti harvest korbo le laga sedi tante hoile bi inkana sob jungle ti pisar kena line kena itu inka pail thake itu Agosti harvest korbo de itu to August last week tina so bacha bishi thakibo ara itu moja pura khai dibo itu na itu karani sob man parase goile inika amkan sina jingle ti thakile bi yutu khote loani kena inka palle kiman bi bhala sena koi kena sob man ke jane jase ara apni kan dibana parle bi inka awareness tu jase de bosti ti kinka man kan tu use kori kena khai thake ara banai thake itu sob apni kan dekhai jase apni kan kiman jon pra আমি কে ফলো নকরি কেন itu দেখে আছে মরম পুরা ফলো করে দিবি লাইক করে দিবি শেয়ার করে দিবি কমেন্ট পি করে দিবি আর এনি আমি খান ফালে তো কিনকা কি ইউজ করে থাকি এনি আপডেট করে থাকিব itu কারণে চাই থাকিবি থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়াচিং মাই ভিডিও ওয়াও